একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদীর হাতেই সেই কন্ট্রোলটা রয়েছে, কারণ যেই সময় এই অ্যাটাকটা হলো সেই সময় তালিবানের যে বিদেশ মন্ত্রী তিনি এখানে রয়েছেন, বৈঠক করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে পাকিস্তানের এই অবস্থা, একটা ইসলামিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পাকিস্তান के साथ है, বাংলাদেশ কি করবে? কারণ পাকিস্তানের ওপরে বাংলাদেশের ভীষণ একটা ভরসা, মনে হচ্ছে যে ভারতকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের সঙ্গে সবকিছু বাংলাদেশ করে নিতে পারবে। बांग्लादेश कहां पर है जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? ये देखें, जो इंडिया है, इंडिया के साथ अफगानिस्तान है, लेकिन बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। देखें, जो बहुत ही इस्लामिक कट्टर मुल्क है जो अफगानिस्तान उसको कहा जाता था, लेकिन वो तो इंडिया के साथ है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ क्यों है? बांग्लादेश को चाहिए वो इंडिया के साथ खड़ा हो, वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो। दोस्तों, ये इंडियन एनालिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इंडियन जो अंतभक्त हैं वो पागल हो चुके हैं कि भाई ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का साथ क्यों देता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको लेकर के जो हिंदुस्तानी मीडिया है, वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो इसके ऊपर एतराज़ कर रहा है, इसके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर, कि भाई आप पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो? देखें, जो आप तो कहते थे जो ये है अफगानिस्तान है बड़ा रिलीजियस वो है मुल्क है, और इंडिया तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक के खिलाफ है और बहुत ही जो रिलीजियस कंट्री है उसके खिलाफ है इंडिया की पॉलिसी, लेकिन इंडिया तो हिंदुस्तान उसके साथ अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है? बांग्लादेश को हमारे साथ यानी इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए, बांग्लादेश को अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। देखें दोस्तों, जो अमीर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर हैं आज के अफगानिस्तान के, वो हिंदुस्तान के विजिट पर हैं। उन्होंने वहां पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बयानात दिए, स्टेटमेंट दी। फिर पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का मसला है उसको डायलॉग से हल कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में उनको दूसरे मुल्क में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। यानी जो तालिबान के वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए था कि वहां पर चुप रहते, क्योंकि वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर बातचीत की। इससे तासुर ये जाता है, दुनिया ये समझती है कि देखें भाई ये तो इंडिया के कहने पर सब कुछ तालिबान कर रहा है, यानी तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत कर रही है। लेकिन जो बांग्लादेश के लोग हैं वो कहते हैं भाई हमने तो सच का साथ देना है, यहाँ पर जो गलत होगा हमने उनको गलत करना है, जो ठीक है उनको हमने ठीक कहना है। यहाँ पर अफगानिस्तान की अगर गलती है हमने अफगानिस्तान को जुर्मदार ठहराना है। तो भाई इसमें अब आपको क्या तकलीफ है अंतभक्तों, बताओ ना जरा। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদীর হাতেই সেই কন্ট্রোলটা রয়েছে, কারণ যেই সময় এই অ্যাটাকটা হলো সেই সময় তালিবানের যে বিদেশ মন্ত্রী তিনি এখানে রয়েছেন, বৈঠক করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে পাকিস্তানের এই অবস্থা, একটা ইসলামিক দেশ হিসেবে একটা ইসলামিক দেশের উপরে হামলা হয়ে গেল, বাংলাদেশ কি করবে? কারণ পাকিস্তানের ওপরে বাংলাদেশের ভীষণ একটা ভরসা, মনে হচ্ছে যে ভারতকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের সঙ্গে সবকিছু বাংলাদেশ করে নিতে পারবে। বাংলাদেশের কি অবস্থা? দেখুন, বাংলাদেশি যারা ভাই বোনরা আছেন, আমরা 17 কোটি, ওর মধ্যে 3 কোটি থেকে 2.5 থেকে 3 কোটি থেকে বেশি এরা জামাতি বা যারা সন্ত্রাস বা ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্ট যাকে বলে, মৌলবাদী যাদের বলে, ওদের থেকে বেশি নয়। আর বাংলাদেশিরা এখন গিয়ে আফগানিস্তানে গিয়ে পাকিস্তান আর্মি আগেন্স্টে লড়ছে। একটা ছেলে মারা গেল টিটিপি নিয়ে, আপনার পাকিস্তান আর্মি ওকে মারলো। দ্যাট ইজ পয়েন্ট 1। এই যে আপনি যে আজকে বলছেন বিদেশমন্ত্রী যে আমাদের কাছে এসছেন আফগানিস্তানের, তো প্রথম ওনার উপরে ব্যান ছিল ইউনাইটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে, ওনার উপরে ব্যান সরিয়ে ওনাকে আনা হলো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, সবথেকে বড় জিনিস আপনার মজা লাগবে যে ইনি নিজের কান্ট্রি ফ্ল্যাগ, যেটা ইনি বলছেন ইসলামিক এমার্টিস রিপাবলিক,
ওই ফ্ল্যাগটা নিজে ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। আপনি যদি দেখান, আপনি দেখবেন এইটাতে এখন মিটিং হচ্ছে আপনার আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টারের সঙ্গে, উনি ওখানে একটা প্রেস কনফারেন্স করলেন নিজের অ্যাম্বাসিতে। তো অ্যাম্বাসিতে ওদের ফ্ল্যাগ ছিল না, ওরা যখন করছে একটা আপনার ব্যাগ খুলে ওখানে একটা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিলেন। তাহলে এরকম আমরা তো এদেরকে রেকগনাইজ করিনি, এখনো টেকনিক্যাল ওখানে আছে। এখন এবার হয়েছে কি না আমরা এখন খুলবো, কেন খুলবো ওটা আমি বলে দিচ্ছি, কেন আমাদের রিল্যাক্টেন্সটা আছে। তাহলে এটা নিজের ব্যাগে নিজের কান্ট্রি ফ্ল্যাগ নিয়ে আসছেন, এটা অভূতপূর্ব, এরকম কোনোদিনও হয় না। আর তৃতীয় আমি বলছি যে আমাদের অ্যাম্বাসিগুলো কেন টেকনিক্যাল ছিল, পাকিস্তান আমাদের উপরে হামলা চালিয়েছিল। পাকিস্তান আমাদের অ্যাম্বাসি, কাবুলে অ্যাম্বাসি হামলা করে আমাদের একজন ব্রিগেডিয়ার আর.ডি. মেহতা, যদি আপনার কাছে ছবি থাকে আপনি দেখাতে পারবেন, ব্রিগেডিয়ার আর.ডি. মেহতাকে 2008-এ ওনাকে বলিদান দিতে হয়েছে, ওনাকে কীর্তিচক্র আমরা দিলাম। কিন্তু উনি যখন ঢুকছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসি এট কাবুল, তখন সময় একটা ফেদাই অ্যাটাক করেছে। এই দেখুন ব্রিগেডিয়ার রবিদত্ত মেহতা, কীর্তিচক্র, ইনি নিজের প্রাণের বলিদান দিলেন আপনার 2008 সালে, রাইট। ইনি কাবুলে পোস্টেড ছিলেন, এনার সঙ্গে আমরা চাকরি করেছি, এনার সঙ্গে যখন যাওয়ার আগেও আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি ওখানে ছিলেন। ওনার সঙ্গে একজন আইএফএস অফিসার ছিলেন, যে মুহূর্তে ঘুরছেন ওনাকে মারা হয়েছে। তারপর আমাদের যতগুলো লোক ওখানে গেছে ডিফেন্স, পাকিস্তান ওর উপরে অনেক কড়া নজর রেখেছে, আমাদের কাজ করতে দিত না। তাহলে এই কন্ডিশনে আমরা কি করেছি, যখন 2021-এ যখন তালিবান এসেছিল, আমরা কিন্তু আমাদের সিচুয়েশনটা নর্মাল করেছি। কিন্তু আপনার মনে রাখবেন, প্রত্যেকটা আমাদের বাজেটে আমাদের ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট 200 কোটি টাকা দিয়ে ওরা আমরা এই গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করেছে। গত বছর যেটা আমাদের পার্লামেন্টে যেটা বাজেট সাপোর্ট হলো 200 কোটি টাকা এদের জন্য, তালিবানের জন্য দিয়েছে। আমরা ওখানে হিউম্যানিটেরিয়ান রিলিফ দিচ্ছি, আমরা মেডিকেল সাপ্লাই দিচ্ছি, আমরা ওদের কনস্ট্রাকশন দিয়েছি, রোড বানিয়েছি, আমরা ওদের ড্যাম বানিয়েছি, আমরা ওদের পার্লামেন্ট বানিয়েছি। আমাদের সঙ্গে একটা সিভিলাইজেশনের একটা ওদের সঙ্গে রিলেশন আছে। মনে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কাবুলিওয়ালা, কতগুলো বই হয়ে গেল। এই কাবুলিওয়ালা যে ওরা এসেছিল আমাদের কাছে, আমাদের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ আছে, ওই রিলেশনশিপ কিন্তু মাটি ফাটিয়ে বা আমাদের কোনো স্বার্থ নেই ওদের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে একটা ভাবনা আছে। ওই ভাবনাটা নিয়ে এত ডবল ওটা বলছেন कि তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা সিভিলাইজেশন একটা কানেক্ট আছে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल के एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो इसके ऊपर बांग्लादेश को कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है, बांग्लादेश को चाहिए वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो, बांग्लादेश को चाहिए वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो। भाई बांग्लादेशियों का जो दिल करेगा वो करेंगे, वो आज़ाद हैं, वो आपके गुलाम थोड़े ही हैं। आप लोगों ने उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जब शेख हसीना की हुकूमत थी, नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब देखें यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको समझ आ गई है सारी, वो आपके खिलाफ खड़े हुए, रजीम चेंज हुआ। फिर आप जिस तरह से आपकी एक हुकूमत थी, यानी कठपुतली हुकूमत थी हिंदुस्तान की शेख हसीना की सूरत में, उसको चेंज किया। वो अब आपके साथ नहीं खड़े होंगे, वो सच के साथ खड़े होंगे, वो झूठ के साथ खड़े नहीं होंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।